तो आपण मो पछरे भी देखि पारथिबे रास्ता पूरा माटी रोड अछि देखि पारथिबे कोन कोन करा हो से पर्व रे कुकुड़ा पूजा हबो हाँ जे पैसा तो वाले को बोले छेली पूजिबे कोन कोन चाष होउची एपट चाष कोन कोन होउची एपट आगे जो गाँ देखा जाउची एटा होची मुंडवाली हेलो गाइस आपण माने केबे कुरलीर पानी गाधेई नथिबे आसन गुरु एटा कुरली नाही मुंडवाली एपट जीवा आसिया करची हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग माने केमती अछंती आपण माने आशा करती समस्त भलरे थिबे तो आज आम गोटे एमती गाँ को आसचु जो गाँ के आम रायगड़ार काश्मीर बोली कहले चले कहीं एरिया बहुत ठंडा लगबो एटा अछि आम रायगड़ा जिल्लार विषमकट ब्लॉक रो पाखरे रहितबा कुरली पंचायत रो गोटे गाँ जो गाँ रो ना होछि मुंडवाली और से गाँ रे देखंदु एमती सब पहाड़ पर्वत रही सबु आड़े चारिआड़े खाली पहाड़ पर्वत ये सपुरी आंब पणस ए सब जिनस बेसी मिलबो तो आपड़ जदि समर वेकेशन टाइम रे जदि भल प्लेस खोजुछंती पाखापाखि बुलियापाई तो आपड़ एई प्लेस को आसंतु आपनको बहुत मजा लागिवो आ एइटर जो नेचर गुडी अछि देखिबा भी बहुत सुंदर लागुछि तो आपड़ एई मो पछपटे जो झरणा गुडी देखि पारथे ए पानी बहुत ठंडा अछि कहीं आप जदि सिटी लाइफ रे अछंती तो एटी आसिर कि ए पानी जदि यूज करबे तो आपनको ठंडा मध्य होई पारे तो से सांगे गोटे पारासिटामल ना निज हेल्थ टिप्स किसी टैबलेट नहीं कि आसतु आउ समर वेकेशन रो मजा नियंतु तो आमे 2 दिन हम गोटे मैरेज थिला से आसलु आ बर्तमान आज बर पार्टी होगी आसचु आमे तो आमे झुआणी बाकू जीवु तो आपण से पर्यंत ए नेचर टिके देखंतु म आपनको देखौछि तो गाइस आमे बर्तमान 4 जण मिसिकी आसीचु ए एरिया को बुलिया पाई तो मो सहित किए किए अछंती आपण मानकु देखौछि आ तांको सहित आपण मानकु इंट्रोड्यूस करौछि ठीक अछि देउर हाय करे हाय आ गोटे सांग को देखौछि देखो आम ड्राइवर भाई एडा आउ जने भाई अछंती एटी तो देखि पारथिबे खूब सारा एंजॉय करबे आपण भी जदि आछंती ए जगह को तो आ सपुरी खाइबा को मिलबो पणस खाइबा को मिलबो आंबो खाइबा को मिलबो आपण जदि सीजन देखि के आछंती तो चलतु आपन को आउ किछि देखेबी ए पहाड़ पर्वत जो आपण सुनिथिबे नियमगिरी पहाड़ जो रहिछि सेटा ए एरिया रे ही रहिछि तो देखिबा भी बहुत भल लागबो एबे तो वर्तमान हम पाखर समय नै जीवा पाए नले आपन को सेटा भी देखै थांती ट्राई करबे आपन को देखैबा पाए तो से पर्यंत आपन को मु अन्य किछि देखौछि पहाड़ पर्वत आउ किछि सीन मध्ये देखेबी तो वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ये देखो बांती उछाल खाली आइबो बोल तो हेलो गाइस आमे होची माझीगुड़ा रे मुंडवाली आइतिलु वर्तमान मैरिज टा आइतिलु यार आइचु बाथरूम टा आइतिलु वर्तमान देखि पारथि हम भाई जाको ब्रश टा करूचंती बढ़िया बढ़िया सीन देखि पारुथिबे तो एरिया टा भयंकर ठंडा अछि तमे भी आसो खरा मास रे भयंकर ठंडा टा ये हबो अरे बाप रे भाईना जाको ये दाम भाईना गुड मुंडवालिया भाईना अछंती हेलो गाइस आपण माने केबे कुरलीर पानी गाधेई नथिबे आसन गुरु एटा कुरली नाही मुंडवाली हेलो गाइस आपण माने मुंडवाली केबे गाधेई नथिबे देखि दियंतु मोर तो गाधेई बाटे देख कर सिकंतु कोन मागिए गाइस आमे वर्तमान ए सब मुंडवाली आसिक एटा सब बुलवा पे आथिलु आ एठी से गाँ रो जणे आम लोकन को भेटिलु तो तांको पार्टी शुणा ए जगह विषय रे तो कौ माने कौ सीजनटा भल ये कौन कौन अच्छी तांको पचारिबा आपण देखंतु
ହେଲେ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ଏପଟେ ଆଇଲେ ଭଲ ଭାଇନା? ଖରା ଦିନ? ନାଇଁ ଖରା ଦିନ ନା ଶୀତ ଦିନ ନା? ଶୀତ ଦିନ ବି ଭଲ ହବ, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହବ। ହଁ ହଁ। ପାଣି ଫାଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ନାଇଁ କି? ପାଣି ଆଉ ସବୁ ସୁବିଧା, ସବୁ କେବେ ଶୁଖିବ ନାହିଁ। ଫଳମୂଳ ଚାଷ ସବୁ କରିବା ପାଇଁ କଣ 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 ଯେତେ ଚାଷ ରହିଲେ ହଉଛି ଏପଟ? ରହିବ। ଚାଷ କଣ କଣ ହଉଛି ଏପଟ? ଚାଷ କଦଳୀ, ସପୁରୀ, ଆମ୍ବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗଛ ପଣସ, କେବେ କେବେ ବାଇଚାନ୍ସ କମଳା ବି ହବ। ହଁ ଏମିତି। ଏ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ତମର? ହଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଆମର, ସେ ଏ ନୀଳଗିରି ଆମର, ହଁ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମର, ସବୁ ଆମର, ଏଗୁଡିଆ ମାନେ ସବୁ ଆମର। ହଉ ହଉ ହଉ। ଆଉ ତମର ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଭାଇନା। ସୁନ୍ଦର ତ ଅଛି ଆମର ଗାଁ। ହଇ ବୋଲେ ସବୁଆଡେ ଗଛ ପତ୍ର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଏମିତି ନଦୀ ଝରଣା ହେଇକି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି। ହଉ ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିଲି ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବି ଆଉ ଆମ ନିଜ ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି ଯେ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ମଉସାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ, ମଉସାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ଏଠି ମଉସା ତମେ କି ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛ? ମେରିଆ ପର୍ବ। ନେଇକି ସେଟା କେବେ ହଉଛି କେବେ? ସେଟା ହଉଛି ମାଘ ମାସରେ। ମାଘ ମାସରେ କି? କଣ କଣ କରାହବ ସେ ପର୍ବରେ? କୁକୁଡ଼ା ପୂଜା ହବ, ହଁ ଯିଏ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ବୋଲେ ଛେଲି ପୂଜିବେ। ହଁ ଆଉ ପୋଡା ମରା ହବ। ନେଇକି ବହୁତ ପୁରା ଭଲ, ଧୁମଧାମ କରିକି ପାଳନ ବହୁତ କରାହବ ଭଲ ପର୍ବ। ନାଇଁକି? ହେଲେ ଏ ଗଛ ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଝରଣା ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ବି ପୂଜା କରୁଛ? ହେ ଗଛ ଝରଣା କଣ ପୂଜା ହବ ନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ଚଢ଼ିକି ଡଙ୍ଗର ପାହାଡ ପାହାଡ଼କୁ ଡଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜା ହବ। କରୁଛ ନାଇଁ କି? ବୋଲେ ପଶୁ ବଳି ଦଉଛ? ଏ ବୋଲେ ଛେଳି ଛୁଡ଼ା ନେଇକି ପୂଜୁଛ? ଛେଲି କେବେ କେବେ ବାଇଚାନ୍ସ ଛେଲି ବି ପୂଜା ହବ। ହଁ କେବେ ଆଉ ବାଇଚାନ୍ସ ଆଉ ଅଭାବ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ପୂଜା ହବ। ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ବାକି ତମର ଆଡ଼େ, ଖରା ଦିନ ଆଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେଇଆଡେ ଖାଇଲେ ଗୋଟେ ବୋଲି ଖାଇଲେ, ଗୋଟେ ବୋଲି ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ନା ସେମିତିକା ଦେଖିକି ଆଗା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ପେଟ ପୁରିଯିବ। ତ ଦେଖିଲେ ଗାଇସ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲୁ। ତ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏ ଏରିଆ ବିଷୟରେ। ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟ ବ୍ଲକରେ ରହିଥିବା କୁର୍ଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡବାଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି ଏ ପାଖରେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ। ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ଯିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଗଛ, ତାପରେ ଏ ପାଖରେ ରହିଛି କଦଳୀ ଗଛ, ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପଣସ ଗଛ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସପୁରି ଚାଷ କରାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସପୁରି ହେଇନି, ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ସିଜନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ ତ ଏଇଠି ସପୁରି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇସବୁ କରିକି ଏ ଏରିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଚାଷ କରିକି। ତ ଗାଇସ୍, ଚାଟିକଣା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନହେଲେ ବି 7-8 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ ଏଇ ଗାଁଟା। ରାସ୍ତା ବାକି ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ତ ଗାଡ଼ି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ ମୋ ପଛରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ମାଟି ରୋଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ, କାଦୁଅ କାଦୁଅ ହେଇଯାଉଛି, ବାଇକ୍ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସ୍ଲିପ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ 4 ହ୍ୱିଲରରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନପାରେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ମୁଣ୍ଡବାଲି ଗାଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରିକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଭେହିକାଲ୍ କିଛି ରହିଛି, ଏପଟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରୋଡ଼ ରହିଛି। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମୁଣ୍ଡବାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡବାଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଜା ମାରୁଛନ୍ତି।